PC gamer at the show. While I move the van, let's go to our own Midas Whittaker, who was hitting the streets of Tokyo earlier today. Bom, vamos ver qual é a boa então, né? Hi, El, and hello, PC Gaming Hello. Show Tokyo Direct. Today, I'll be your eyes and ears on a tour of Tokyo. And we're better to bring you our very first world premiere of the show than here in Akihabara, the beating electric heart of Japan's anime, manga, and video game culture. You might be wondering, is Midas just using this opportunity to load up on a lifetime of premium otaku merch? And to that I say, how dare you? I'm a professional here to do a job, and oh my God, look at that Sephiroth statue. I need to buy 4 immediately. Now I've got about 100,000 yen that's got a date with some gacha machines. But first, let's get this PC gaming show started right. Take a look at our first world premiere. World Premiere. Warner? Atari? I live again. They're all dead. Hoshi? They just don't know it yet. Pô, eu gostava desses joguinhos aí, tá? Jogava na infância. Eu não tinha problema com esse tipo de jogo quando era mais nova. Mas também eu usava bem pouquinho o computador. Não sei se isso interferia. Legal, legal. Uau. Hello, I am Alex Horn, and weirdly, I'm in an upcoming adventure game. Oi, Ti. alongside Boa some of tarde, Britain's Zitas. finest comedy talents. Check it out, please. Balak, Yes, my beloved father. I need to pass on the Grand Shepherdship before I die. I'm honored. Not to you, pathetic lizard tongue. It's finally mine. Run for your life! Uh-oh. I'm going to have to do the whole bloody thing myself now, aren't I? I hereby claim your civilization for the Terranoid Empire. I like how it smells of paint and sick. I would be the one blessed with your arrival. Surprisingly tight grip for a dead hippie. You grimy little toad. It's only invasive if you say things out loud in its presence. Follow me to the cockpit. Quickly, before I die! Não é meu tipo. Ou se fosse em sequência de um monte de vídeo, eu acho massa. Pô, qual é o nome daquele jogo que tá pra lançar há trocentos anos, que sempre tem meme que é dessa época aí? Esqueci. Ih, nada a ver. Que mês que não acaba, né? É verdade. Pô, esqueci de pôr o donate pro cabelo, ó. Esqueci. Fun fact, the Minotaur has a man's body and a bull's head because its mum was a human and its dad was a bull. You know what? That fact isn't much fun at all. Minos is coming to us from one of my favorite publishers, the Twisted Minds over at Devolver Digital. Phew. Take it from me, September in Japan can be pretty hot. But if you're looking to cool off, I've got just the thing for you.
get ready for the new moving adventure from Hyper Games. And bundle up, because it's damn right chilly in there. Thanks, Midas, and hello, PC Gaming Show. I'm Wes. I'm here on the show floor at TGS, and wouldn't you know it, look who I just found. It's RA from Hyper Games. Welcome to the coziest corner of Tokyo Game Show. All right, it's the first thing of the day, and I'm already ready to take a nap, but I'm happy to be here. Tell me a little about the games. This is Movement Troll Winter's Warmth. It's a sequel to a Snufkin that we did last year, and we're here to have people play it, and also we have a brand new trailer that's coming up right now. You can find the game on Steam and wishlist it if you like it. Que bonitinho. Oh, que bonitinho. Vou pôr na wishlist. Aí chega, não tem português. Não tem ainda na Steam. Passo. Eu não sei, eu queria algum jogo que eu olhasse e faça. Oh, isso que eu quero jogar. Gente, pensa um jogo difícil. Oi, Mauro, tudo bom? Não, não é isso que eu quero. Eu quero aquele que tem a dancinha que é difícil. Oi, ainda bem, né? Porque, pô... Use it wisely, time each attack. You should just have enough to keep them all back. Here they come. That was a great start. You're learning defense, but there are situations. Quem não sabe, esse aí é aquele joguinho que fizeram It only works once. It takes time to repair. The next time you find yourself trapped or surrounded, uma musiquinha lá. so don't be confounded. If they overcome you attacking en masse, take them all out with one big final blast. Your father and I once saved a whole village. A dragon had come there to burn it and pillage. We fought as we searched for a way to defeat it, and this little trick was the way that we beat it. We saw that the dragon really loved music. Its attacks were in time, and we knew we could use it. The fire he shot was a musical rhythm. It could be defeated if you counted with him. Ha ha ha! Remarkable, Billy! You did it! You really did it! Oh, mesmo sim. Tá, mas já tinha. Eu só quis jogar por causa desse jogo, dessa musiquinha. O carinha fica tipo cortando, tá? É muito legal. I've never actually drifted, but how hard could it be? Let's check back in with Midas while I take the wheel. I'm really happy to be on the street and not in that van, especially because I get to show you the remake of this PlayStation 3 classic we've all been waiting for. Take a look at the latest from our friends at Sega. Não me arrependo de nada? Não, assim é bom, né? Menos mal. はい、龍が如くスタジオの代表の横山正義と申します。これまでの極みシリーズとの最大の違いは、普通だったらミニゲームとか、追加ストーリーつって追加してた部分をそもそも龍が如く3外伝ダークタイズって形で1本の別のゲームとして切り出して
全く別の主人公で違う視点から一つの物語を見れるっていう、ゲームにしたことなんですね。なので、これまでの極みシリーズはあくまでもフルリメイク作品っていう形でやってましたけど、今回はもう新しいゲームをもう一本作って違う、主人公と敵対する人間をもう一人の主人公として描いているので、どっちが正義と悪っていうのはユーザーによって感覚は違うと思うんですけれど、メインストーリー上戦うべき相手視点でもう一つの物語を楽しめるという。Ai, você tem a Hornet do lado, que inveja. 我々にとって PC ゲーマーっていうのは、Tá aí, ó. Yakuza é um jogo que eu tenho. Não sei por onde começo, não sei se eu quero jogar, mas eu também quero. PC 市場に僕らは龍が如くを出していって、それまではプレイステーションでのみゲームをリリースしていたんですね。しかも日本人向けというか日本語しか対応してないっていう昔は状態で、龍が如くってタイトル自体は日本人が日本人のために作るっていうコンセプトでもともと作ってたゲームだったんで、 a noia do Yakuza, eu não sei se é você, sei lá, eu não manjo. Tipo, eu não sei, eu vi que tem dança, eu vi que tem luta, eu vi que tem karaokê. Basicamente um dorama de ação. 龍が如くスタジオにとってはものすごく龍が如くってタイトルにとっても PC ゲーマーの存在っていうのは大きいですし、彼らがあってこその今なのかなと。でこれからも多分大きくそっちに、一緒に楽しいことをやっていけたらなと思ってますけど、そもそも多分16年前のオリジナル版って一つのスタイル、多分主人公の桐生一馬はいわゆる自分の喧嘩に基づいたバトルアクションをやっていたと思うんですけれど、Mas, tipo, tem uma ordem. É um exemplo, eu posso começar pelo, sei lá, o 5 porque sim, ou ele tem, tipo, uma sequência. Pois é, Yakuza 0. O 0, ele sempre tá baratinho nas revendedoras. 日本の街ですね。沖縄って琉球王国って昔言われていて、ちょっとその独自の文化とかを持っている、独特な土地柄で琉球スタイルみたいな感じのバトルアクション、簡単に言うと琉球武器というか沖縄っぽい boa tarde, Fernando. Tudo bem? ヌンチャクとかそういうものを駆使したバトルアクションみたいなものが楽しめるっていうモードが新しく入っているので、 Caraca, todo mundo acordado. バトルアクションは新しくなってるって言った方がいいです。 O que vocês fazem domingo, hein, meu povo? 一新されてます。 Pô, cheguei da igreja, ainda tô de saia, tô de coisa, só pra isso aqui. Sei que o pessoal tá ali dormindo. これまで実は龍が如くの昔の作品ってあまり PC のユーザーの方ってやってなかったりすると思うので、かなり龍が如くの知識がなくても龍が如く3の知識entendi. Então, tipo, se eu quiser... É igual Persona. Se eu quiser começar pelo 5, eu posso. Eu só vou perder as referências, né? Eita, tô esperando a comida. Estou esperando o almoço vir pelo Oi. Oh, que... Mas eu agradeço a presença. O evento é 1 horinha, se quiser ficar papeando aí. Minha nossa, o que vocês vão almoçar? Eu acho que eu vou almoçar depois do evento só, né? Então, puf. I've attempted some tough segues in my career, but nothing quite like going from brawling gangsters to a small dog on a bicycle delivering the mail. But I think our next trailer will get your stamp of approval. Get it? Stamp. Mail. Those high-level puns are why they are paying me $8 million to host this show. E aí, quem é que quer ser um tanuki entregador de cartinha? Val?
Gente, tem um joguinho de entregar coisas que eu acho muito gostosinho que se chama Lake, né? L-A-K-E. Tipo, você é Você é uma entregadora e tem que levar as coisas pela cidade, né? Correio. Mas é bom começar o jogo pela DLC, porque a DLC é antes da história principal. Que é tipo um senhorzinho de idade que vai entregando coisas de Natal na cidade. É muito bonitinho. Pra você ver como que as pessoas elas se importam, né? Tipo, pô, o entregador faltou, atrasou, o que aconteceu e tal, né? Que bonitinho. Oh, dá pra jogar a demo. Tô almoçando filé de frango empanado com feijoada e arroz. Só esqueci a salada. O que a gente pode esperar desse evento? Bom, em 40 minutos de evento, o que pode aparecer assim de uau? Breaking news from Info Blast. A kaiju attack has left employers bereft of 42 staff today. Great news for those who bet on the 40 to 50 casualties bracket. A local cleanup crew is on site, and with the usual lasers and claws of their trade, they'll rip and tear the beast apart until the job is done. Jogos. However, we journalists must Por ask hora the important do que question. vi, só o Should we Yakuza. trust independent cleanup crews to handle these disasters? Is it safe? Can we rely on them? Are they even human beings? And would we not feel safer with a more trusted Tá, corporation, isso such as the one that so é medonho. runs this broadcast? Stay tuned to Info Blast, scientifically proven to contain the most truth per word of any news. Tipo, entendível. By video games. Mas... Wishlist this one immediately. Ui. It looks like we'll be mopping up some truly monstrous messes in Kaiju Cleanup. Speaking of mega beasts, let's check in with Midas and see whether he's spotted any kaiju of his own whilst he's roaming the streets of Tokyo. Listen, I know we have our fun, but it's important to remember that Japan isn't some fantasy land. Giant monsters aren't real, and they can't hurt you. All the neon hair in Shinjuku might feel like magic, but it's like any other city. Tokyo is a place where people live, socialize, work, and Okay, let's put a pause on the giant lizard. Obrigada, Why don't we Léo. take a look at something nice and normal? Eu não Like tenho a coragem de Studio ler o 51 and ReZero swearing agora. team up? We couldn't have one of those wholesome games here? Oh well, let's chat to our friends making psychedelic roguelike Hotel Barcelona. Barcelona. Que? Rated M for mature. Que? No filme Pacific Rim tem uma equipe de limpeza que coleta a separação de kaijus. Pacific Rim, circuito de fogo no Brasil. Mas é tenso, né? A primeira temporada de ReZero ela é bem boa. Pena que eu assisti numa situação muito chata, né? Senão eu acho que eu teria gostado mais. Às vezes é bom quando te pagam pra fazer um negócio, mas assistir anime forçado em um tempo X. O Hotel Barcelona. 今回、アクションゲームを作ろうっていうふうになった時に一番最初の自分のキャリアに立ち戻ったんですね。
でこのキャリア自体を僕やっぱアクションゲームしかもアーケードゲームから始めているので当時みんながゲームセンターでコインを連続で入れるのに熱狂したような繰り返し何度も遊びたくなるようなアクションゲームっていうのを目指しました。Tipo, como que foi o caso, né? A pessoa tinha me pagado e eu tinha que assistir o anime todo em tipo 4 dias, eu acho, alguma coisa assim. Era menos de uma semana para escrever uma análise. O guri queria que eu assistisse e me pagou, né, para fazer a análise. Na época. Eu assisti dele, o que tu achou? Não, gostei, ele, só isso. Deu, também, né, assisti, tipo, se me perguntar hoje, eu lembro de momentos bem específicos, sabe? Mas eu fiz toda a análise certinha na época pra ele apresentar numa atividade lá, numa coisa da faculdade. Que ele precisava. De vez em quando chamam, né? Eu até faço, mas hoje em dia o pessoal já pega pronto lá do Intoxi Anime. 自分が遊んだ時間このホテルバーセロナのプレイした時間そのものを次の集会に持ち越していくという時間の概念を入れようというふうに考えて差別化を図ってます。スレさんとホテルバルセロナ、今回一緒にご一緒させてもらって、企画の立ち上げから一緒にやってるんですけども、É igual o High School DxD quando pediram pra mim traduzir uma versão que estava censurada, né? Então, たまたまリブートというイベントがあったんですね。でそれでカナダのバンフというところに行ったんですけども、それが実はこの T シャツ2人で泊まったホテルなんですけども、でこの時に結構セリさんと2人で客の間を出し合って、で企画が固まった時点で実はその場でデボルバーにプレゼンして、今セリと2人で devia ter comprado algum remédio pra dor de cabeça. Pô, me falaram que o que é bom pra coisa é tomar banho de água fria, né? 結局デボルバーはなかなかピッチ OK してくれなかったんですけども、今回素晴らしいカルドゲームがパブリッシュになってくれましたけども、そんなこんなもあって、その時の思い出みたいなものもありますし、そこからセリさんが実はホテルバルセロナホワイトホールで開発をしますというふうに言ってもらって、Eu não sei, pessoas que bebem, o que vocês usam pra ressaca? どんどん作っていってもらって、で途中過程 Eu só sei do banho gelado, não sei o que o pessoal usa ou toma. 本当ゴリゴリのアクションゲーム作ってるんだなっていうので、本当僕は簡単なフィードバックぐらいしかしてないんですけども、すごい硬派なアクションゲームに仕上がって、驚きましたし、このゲームを完成まで導いてくれたセイリさんにもう感謝もありますし、すごく尊敬してます。で、あとお気に入りの武器ですけど、一番最初に持ってるスカルペルと杖という武器の進化系の中に、バットと包丁を持つ武器があるんですよ。名前が確かスマッシュ&マッシュ、ラッシュ&スマッシュ、なんかわかんない、そんな名前だったと思うんだけど、バットと包丁は僕の好きな映画の「シャイニング」の奥さんがジャックを攻撃するときに使った武器。Pois é, por isso que eu perguntei pra quem tá no chat, tipo, quem bebe, o que usa pra ressaca, porque, né, dá pra imaginar que, tipo, né? 参加してください。チェックイン&デストロイ。PlayStation. PC Gaming Show. I'm Swearing, the director of Hotel Barcelona. It's finally out. I hope you enjoyed the behind the scenes of Hotel Barcelona. Thank you, Swearing. Não, volta, eu vi um... Olha ali atrás. Parece que tem um husband ali atrás. Don't forget, you can add all of the games you're seeing today to your Steam wishlist. Just head over to pcgamer.com/wishlist. Someday, humankind will set foot on Mars. And on that day, I'll say, hard pass. I am not going to Mars. Going to Mars either means getting killed by aliens or eaten by monsters, or, even worse, spending 2 hours watching Matt Damon grow potatoes. There is one great way to visit the Red Planet, though, and it's our next game where rebellious workers are rising up against their corporate overlords.
Which side will you choose? Teve alguma coisa de bom já? Pô, teve um negócio do Yakuza. Aquele jogo do Billy Bush, que era um Metroidvania que fizeram várias dublagens da musiquinha. Muito bom jogo, foi anunciado de novo, mas não colocaram data. Só. Por enquanto, só. Tomara que tenha mais alguma coisa, né? Porque... Ô Mauro, esse negócio do Yakuza aí, ele é outro jogo, né? Ou é tipo DLC? Porque eu tava ali, Yakuza 3, né? Ah, é remake, thank you, Zu. É. Miau. Digo e repito, deve ser muito difícil criar jogo e você lançar um trailer, porque você não pode dar o ouro no trailer, mas... Incredible. Almost as incredible as all those TGS cosplayers. Cadê os cosplayers? I was hoping to walk the floor in my homemade Cloud Strife cosplay, but apparently the broadcast van full of extremely expensive equipment isn't big enough to fit one measly full-scale Buster Sword. It's fine. I'm fine. We're not just all about upcoming games here at the PC Gaming Show. Here's an update on a game you've already got. The mad scientists over at Tripwire Interactive would like to give you a peek at what's new with the guns and gameplay of FPS Splatterfest Killing Floor 3, including one big change based on community feedback. Aí, esse joguinho do Killing Floor... deve ser muito intenso. Hey everyone, Brian Hynne, creative director of Killing Floor 3, and I'm excited to share a look at our first batch of new content, the Rearmament Update. Included in Rearmament are 3 new guns as well as new mods. From various weapon magazines, to new sights, and even barrel attachments. These real-world weapons provide players with powerful new ways to shred Zeds and rip enemies apart. Diagramação e oceanografia. Lista faculdades para se fazer. Faculdade de diagramação? Ô querido, faz uma de design. No curso de design tu aprende diagramação. Vai almoçar o quê? Nem ideia. Na verdade, minha mãe tinha me chamado pra almoçar, né? Só que eu falei que eu ia cobrir esse evento aqui. Aí eu acabei só fazendo o arroz. Então eu vou ver. Tipo, tem ovo, mas, gente, é aquela coisa. Quando tu só come ovo, é a mesma coisa que tu só comer frango. É tipo, só a mesma coisa meio... Rearmament includes a large series of balance changes, performance improvements, and quality of life updates. Não, eu faço isso aí mesmo. Taco no airfryer um negócio e tal, e a vida é essa aí. Ou fazer bolinho de arroz também é gostoso. Eu sou pobre, eu faço o macarrão, olha, eu faço o seguinte, eu faço o macarrão, coloco a manteiga, coloco aqueles temperos pronto de coisa, sabe? De alho e sal.
E mistura. Estou aproveitando o VR do emprego novo pra almoçar no restaurante legal. Pô, aí é da hora. Tipo, eu tô doida pra fazer as lives de cozinha, mas tá meio difícil a situação. Let's check in with Wes Fenton for his Senão eu latest faria report curry. from the Tokyo Game Show. Ah, eu lembro de terem lançado esse trailer aí no negócio do Xbox. Cara, isso aí parece viciante. Let's Attack is a new upcoming game which could be described as Tony Hawk but with Japanese trains. Tell me, how the heck did this game come about? Actually, the story is like, I was like on a phone call, I was playing with the train model because I love trains. In the office as if it were a finger skate, you know, and it was like, oh, this is fun. Like what if trains could flip, you know, could green, could do like any other skateboard trick. So you're telling me that you did not come up with a train doing kickflips game just so you could come to Tokyo Macarrão alho e óleo, só que sem alho, só macarrão, é só macarrão cozido. É bem gostoso. Tu vai lá, tipo, eu faço desse jeito por enquanto, mas quando eu tenho alho, mas eu gosto de colocar, tipo, margarina, picar um monte de alho, colocar junto. Tipo, eu nem ponho o óleo no caso, né? Dizem que curry indiano é muito gostoso, mas ardido. Depois me fala. That's a first for us. A lot of Japanese players too? Okay. The game's coming out in spring next year, PC and consoles, and yeah, that's it. Nice. Are you planning to do a Steam Next Fest before the game's out? We're aiming to do so that players can get hands on the game and try it before they decide to buy it. Cara, onde tá o microfone do apresentador que tá mó baixinho o som dele? Deixa ataque! Eu amasso um monte de alho, ponho num pote e cozinho azeite com óleo. Eu vou testar essa. Noodles don't just cause pain to those who fall in battle. The ones left behind. They're the reason we fight to survive. The children you meet at the camp, the merchants on the road. Everyone you'll meet carries a story of their own. Some have lost everything to the brutals. Others live each day in tears for their families, consumed by the boy. Listen to their stories. Help them find what they need. Because you were the first guardian. Where the light lingers. Under Title's blessing. I'll be waiting for you there. O azeite é bom. Eu tô esperando o preço baixar, mas Having the ability to bring my Steam library everywhere I go is more than just convenience. It's a necessity. And if you fill out our survey, you too could enjoy all the freedoms of gaming on the go with a brand new Steam Deck. Simply head over to pcgamer.com. esse mês eu vou fazer a live de cozinha no sábado.
from the publisher of Que- games like the Exit 8, vocês vão ver. Genosha, and the Momodora series. They're one of Japan's oldest indie game publishers, and today they're giving us a look at 3 exciting new games heading our way. Here's what's coming up from Playism. Isso, por mais homens que gostem de cozinhar, continuem assim. Eu conheço o homem que fala o seguinte: ah, mas cozinhar é coisa de mulher. Ah, mas eu não tenho que cozinhar, minha esposa que vai ter que cozinhar, ela que é mulher. Por favor, não sejam assim. Cozinhem também, é tão bom. Bonitinho. Pô, e o pior é que a pessoa que eu conheço, ela fala bem sério, tá? Aí eu fico, tipo, meio sem chão, né? Daí eu fui ensinar a cozinhar pra ele. Diver, do what you do best. Help Lena remember. Passo também. Perdi o costume de comprar no iFood? Não, tá certo, continua assim. Gostei desse, deixa eu coisar aqui, peraí. Calma aí. Daipin Escape. Ah, aquele ali já vai pra minha wishlist. Provavelmente não vai estar em português, né? Mas não tem problema. Que massa aquele joguinho antes desse, mano. Ele realmente puxa coisa do computador. Que massa. Não, mas eu entendo, tipo, além da motivação também tem o tempo, né? Tipo, é complicado. Tipo, quando eu cozinho, eu faço o quê? Enquanto uma coisa tá no fogo ou tá assando, eu já vou lavando a louça, eu já vou organizando tudo, né? Tipo, às vezes eu levo a manhã toda ou a tarde toda pra fazer as coisas, né? Por isso que essa live de cozinha eu vou fazer algumas coisinhas e vou ficar ali. Quem quiser acompanhar, eu aviso antes. Because it's about building the perfect doomsday cult. But, and I speak from experience when I say this, building a cult following is just the beginning. Don't miss this wild world premiere from Wolfhouse Games. World premiere. You know, intelligent human beings should realize that everything has their season. Planet Earth is about to be recycled. Your only chance to survive is to join us. Isso. Isso. Que? Não consigo levar a sério. Hoshi. Tem a sua própria Sintologia GTA Cultista Edition. Que brisa! Misericórdia! Welcome to the end, hero. When would you like to begin? What fate awaits your past?
future will you uncover? Quem fez a montagem desse trailer não tinha conteúdo, fez cortes no AI ou não entendeu do que é o jogo e pôs tudo. Eu acho que, como eu comentei, é muito complicado quando tu cria jogo, porque você tem que colocar aquelas cenas que sejam bem chamativas pra pessoa, pô, vou dar uma olhada pra ver o que é isso, mas também não pode entregar as melhores cenas porque senão perde a graça, né? Pô, esses assim eu acho bonitinho. Mas eu sei que precisa ter tempo pra jogar. O que significa AD? Então eu tinha lido rápido AC, mas eu não sei o que é AD. Kitsune and a veterinarian from the year 12 million BC. Yeah, there's a lot going on in the frozen time. In fact, I could use a breather. Luckily, even in the bullet train bustle of bright shiny Tokyo, there's still places to slow down. Basicamente depois de Cristo. Obrigada, amor querido. Eu fiquei... Cara, que bonito. Bonito. Feels better already, right? We're going to need it, because next up is a big one. Here's an extended look at what's new in Warhammer 40k Dawn of War 4. Shall know fear. Capturing power source. The orcs attack! Kill them all! Here we go! Roar! Tech priest leader sighted. In the Omnissiah's name! Unleash the fury of the machines! Purge them to the last! Engaging. We shall know no fear. All shall die. Eu colocaria num thriller básico movimentação, mecânica, ambientação e motivação ou trama. Às vezes é tão pouquinho tempo, né, que você tem. Tipo, faz sentido, sabe? Mas acho que como aquele jogo lá é pra ser meio memes, né? Então... é meio que, é isso aí que vocês entenderam. Pô. Perdemos, gente. Não tem mais nenhum trailer significante, eu acho. I mean, the first big decision, of course, was what are we aiming for, right? Do we try to do a Dawn of War 1 or a Dawn of War 2 or a mix of the both? Because, you know, we like both of them, but in the end we said no, let's really go with Dawn of War 1. That's our guiding star. There were three major things that we were looking to preserve building Dawn of War 4. First off, we wanted to double down and push forward on sync kills. So not only just having synchronized animations between units killing each other, but also synchronized melee combat through our combat director system. We talked to a lot of people, you know, what do you remember from Dawn of War 1 or what, you know, made Dawn of War 1 for you? And everybody was excited about sync kills, right? Because that was just something that everybody remembered. And so we said, okay, we definitely want sync kills in the game, but could we maybe even make a expressão Anno Domini significa no ano do Senhor. Is super cool.
And so we came up with a new system. I think when you do like a new version or reinterpretation of a classic game, the challenge is always that you're not trying to recreate the old game, but you try to recreate the feeling that people had when they played the old game, right? So what you basically want to do is you look at the old game, you ask yourself, okay, how did this work and how did this made us feel, and how can we do this 20 years later? We also wanted to bring back base building as well as large-scale armies and engagements. There are so many cool factions and so many cool stories you could choose from, and we basically ended up picking the factions we picked because we felt if we do like a new version or like a evolution of Dawn of War 1, Depois de Cristo you need the Blood Ravens and you need the Orcs. That is just a given. We worked closely together with Games Workshop to make sure that we got the feel. Pô, às vezes acontece, eu almoço e depois eu já fico com fome. Eu acho que depende muito do que a pessoa come e não a quantia, né? Pode ser que... We thought about adding the Necrons because we felt that, you know, Necrons were kind of promised for Dawn of War 3 and never came. So it felt like a nice touch to finally give them to the players. There may be a faction that, you know, never had a big role in a Dawn of War game. And there are not that many. Adeptus Mechanicus is definitely like a big and important faction in the 40k universe, and they were never part of the Dawn of War, and so we felt that's a good opportunity to have something new for everyone. A couple of things that we knew we wanted to bring back were things such as unit upgrades and so on, such as assault intercessors that you just saw with jump packs, as well as hero units. Not making them too powerful, but definitely still significant for a player's army. We also wanted to bring back 4 different factions, essentially, each with their own gameplay mechanics. We somehow have to get this stuff back in the game, but make it like a new version or our version. And then there might be some things, you know, that maybe are not IP conform anymore or that feel, you know, out of place 20 years later. And those are the things we said, okay, let's not keep them because it's more about, you know, having a great game today and not recreating a game that was great 20 years ago. Aê, acabou. I wondered if it was a dream. How deserts loomed where skies should gleam, until I broke free from gravity, only to fall into a new world beyond my understanding. Osh. The Aeneid gods I once revered, and the solar barge crossing Nile and sky, are no longer just myths. Osh. Because the mask calls. Gods echo in my soul. I rise and take the sky, facing the fireflies from the blue rocks. Antes eu pensei que era coisa de Assassin's Creed, mas... I command the dead with loyalty beyond. É isso agora. In the name of divinity, I will remake my legend. You know, if I could possess people like you can in Soul Mask, I'd head straight to the nearest bank, possess the bank manager, and use his body to open the bank a few minutes early. Then I'd jump back into my own body and get all my banking done without having to wait in line. The perfect bank job. Now, while we're here at the Tokyo Game Show, we've got our eye out for some true gaming celebrities. And we sure found one. Earlier today, Wes Fenlon visited the show floor and got a chance to chat with none other than industry legend Shuhei Yoshida. This was Fera, a city of wonder and invention. Here, humans shaped us in their image, gave us life. We inherited their brilliance and their flaws. My kin are no longer what they were, twisted by grief and corrupted by hate. They will meet you with hostility. Beware, Rosa.
The echoes of war still hum beneath. And a buried thread stirs once more. Cara, eu penso assim. Which is like becoming a movie action hero. I became Não vou falar muito, mas eu penso o seguinte: eu por ter cinetose, não ia comprar. Mas se eu não tivesse, que jogos eu usaria para ter um desses, sabe? Valeria a pena comprar um troço desse pra quantos jogos, sabe? Tipo, não tem tanto jogo, né? Do the thing that surprise enemies as well. So the combat is really fun. The freedom of movement and freedom of action in 3D environment has always been a challenging thing to do in Beat Saber, Half-Life Alyx. Então, tipo, the game in VR. However, Reach has reached to the level that any game players would be able to experience this freedom of movement and freedom of action in 3D, real 3D environment. And it's amazing. Tipo, eu ganhei um jogo que ele tem suporte para VR, mas no geral tu consegue jogar no mouse, não faz diferença, então... Beaming some of the finest previews for upcoming PC games your way is already a very heavy burden. And I've managed to park our broadcast van next to an izakaya with what might be the best smelling skewers on the planet. Every sauce-smeared patron I watch leave those doors is a unique and painful torment. I'll endure this dark journey of the soul, which is more than I can say for the adventurers in Outward 2, whose journeys are full of more literal perils. Let's take a look. Esse nome não é estranho. To create Outward, we asked ourselves, what would it be like to live the life of a common adventurer? How does it play out when ordinary people must achieve extraordinary things? To us, immersion is much more compelling than empowerment. We let intensity be defined by the calm that came before. A time to ponder. What does it take to vanquish what is bigger and meaner than you? It's going to take everything you got. Pois é, tipo... Eu gostei daquele lá que coisa de digitar. Eu marquei um que era tipo de uma vaquinha. Eu deixei o Yakuza escrito porque, né? É tipo, nada assim que chamou a atenção. Pra mim é aquela coisa, que bonitinho, eu anotei. Mas nada que realmente, né? Triste isso. Mas eu acho que é mal de ser... isso vai ser caro. All that home renovation in House Flipper 2 is giving me ideas for a full van makeover. I could knock through the windshield and add a guest room on the hood. I could put a spiral staircase here up to a rooftop pool. And if I remove the engine and wheels, I'll have enough room for a sunken living room.
It is going to be the perfect van. As long as I don't need to, drive it. Here's a question for you. If you had to choose, would you rather be the overseer of a utopian society, the star of a musical, or a magical warrior? Well, here's the great part. You don't have to choose. You can be all three. In these 3 games, Annapurna Interactive revealed in their showcase at the Tokyo Game Show. Our roving reporter, Wes Fenlon, is on the floor at the Tokyo Game Show and got the chance to talk to the Annapurna team. Coisinha do Pico Park, que bonitinho. Eu só tô acompanhando o carinha da nuvem passeando por esses lugares assim, sabe? Hey, we're Yarn Owl, and we're working on Demi and the Fragmented Dream, and I'm Christopher Hoffman, the lead developer. And I'm Fabian, the lead artist, and we're really trying to make players who grew up with the GameCube era of Fome. Okamis and Nem me Todas, fale. Eu não comi hoje. Eu fui pra igreja e esqueci de comer alguma coisa. It feels awesome to be here. We're super overwhelmed by all the exhibits, and it feels really awesome to be a part of it. Nossa, meio vibe Disney. Camp Rock também. Hi, I'm Jason Wishnow, and I'm showing off People of Note here at the Annapurna Interactive booth. It is a turn-based RPG musical, so if you ever felt like the characters in Final Fantasy should really sing and dance a lot more, we've got the game for you. We're so excited to be here at Tokyo Game Show. It's surreal to kind of see the come-up of musicals from the recent K-pop Demon Hunters and everything else. Working on this for so long and coming out now and revealing it now, it's incredible. Por ser Annapurna. 楽園と呼ばれるような場所が舞台となっているゲームなんですけれども、そこで出会う人々の本当の幸せとは何かっていうのを物語を通して感じるところかなと思っています。そうですね、やはりここまで結構長い期間かけて開発できて、ようやっと僕らの作っているゲームがみんなの人々に見てもらうことができることが本当に嬉しいです。このゲームは心温まるゲームだと思っているので、ぜひプレイしてみんなの気持ちが温まってもらえると嬉しいです。Que bonitinho. Minha Nossa Senhora. Vá, imagina. Desafio de rima, essas coisas. Welcome, child of the future. Forget the lies she filled your mind with. Slaughter your enemies and prove your worth to me.
Você testou se tá funcionando, Alice? Eu consegui aqui. Só não assisti Alice in Borderlands porque ontem eu fui terminar de assistir o Yamishibai, que é a última temporada. Aí eu fiquei assistindo. Eu acho que hoje sai o último episódio, inclusive. That was the latest trailer for Morbid Metal. I'm lucky enough to be here on the show floor with Felix, the game director at Screen Juice. Tell me, Felix, how's it going today? I noticed a common theme in that trailer was dying. Are people making it out of the demo here in the booth? Yeah, it is definitely tough out here. I mean, it's a roguelike. We want you to die. It is what it is. But yeah, people seem to really have fun. It's also really awesome to see all these people coming to the booth and just having such a blast with Morbid Metal. I kind of cannot believe that I'm standing here, to be honest. I mean, I started this whole thing in my bedroom like a couple of years ago, and I'm kind of like feeling like a little boy holding this prop right here, and it's a dream come true. So I want to take this opportunity to also announce something really cool. Let's do it. So we are opening playtest submission on Steam, so you can register right now and make sure you don't miss it. We're going to have a playtest later this year with some really cool unreleased features that we want to test with you guys and see what you think about it. So make sure you register right now and wishlist on Steam. Agora eu entendi porque o som do apresentador tá baixo. O microfone do cara tá aqui embaixo e do todo mundo tá aqui em cima. In action roguelite Morbid Metal. And Cabeça. Speaking of heavy metal, did you know our broadcast van is built from some of the spare parts of some iconic talking vehicles? The CPU of Kit from Knight Rider, the front bumper of Lightning McQueen from Cars, the spark plugs of Optimus Prime. I know. You're wondering what a vehicle with all those different personalities would sound like when it talks, right? Me too. Oh, I really wonder. Well, let's go check in on Midas. Você estava torcendo pelo Vanderlei Silva pro Popó na luta de ontem, nem sei que luta é essa. A district stitching together ages of Tokyo's history. Here, you can start walking in the modern day. Stroll through the Edo-era vibes of Nakamasei shopping stalls and finish your jaunt at the centuries-old Sensoji, Tokyo's oldest Buddhist temple, first built almost 1,400 years ago. Vocês viram o pessoal fazendo um protesto pra não entrar mais turista lá assim, de boa? Statues and crucially, fortune slips. If you excuse me, I'm going to see if I can turn my luck around. But something tells me there are more games in your future. Back to you, El. Did you know that the world's largest spider has a body over 5 inches long, has a leg span of 1 foot, and can eat birds and snakes? Well, the monsters in our next game have a nickname for that spider. They call it Pee-wee. Just a warning, if you don't like the idea of a game with a whole bunch of enormous, terrifying spiders, you might want to cover your eyes with both hands. And cover your ears with somebody else's hands, at least for the next 45 seconds. O que eu tava assistindo ontem foi o jogo do League of Legends, que era a Vivo Cage contra a 100 Thieves. E o Brasil ganhou! E estamos na final da LTA Sul, que é a Liga Latino-América. Daí se ganharmos, vamos para o Mundial. O jogo é hoje às 5. Só que... Ai, minha Nossa Senhora, se eu ponho o Moisés pra jogar isso, ele desmaia na mesma hora. Só que o jogo é às 5. E eu tenho coisa da igreja hoje. Minha nossa. Quem tem aracnofobia chora, mano. Minha nossa. We bring word from the outer regions. Our scouts have returned. There are developments, my liege. So, the rumors were true. This land is ready for a new beginning. What shall we do? Sow these lands before anyone else. Reap the fruit of new generations and will last forever.
But our first duty is to protect the people. Instead of taking lands, we should build more on ours. Are ye foxes or are ye chickens? Did you forget we're not alone in this land? What if some other bloke takes it for we do? Strike 'em first and it'll hurt twice as much. We raise our standards and we build a bleeding empire. No, we must strive for peace. Pô, o campeonato de LoL é legalzinho, tá? Eu assisto faz alguns anos já. Só que tem que entender do jogo, né? Silence! This is no time for haste. Total. The path we choose shall Total forge warfare. this kingdom's destiny. Ai, ai, ai. Agora eu entendi, o marketing da comunidade Ethereum foi tudo pra chegar nisso. Desapareceu, né? Eu nunca mais vi ninguém falando que é Ethereum. Nunca mais vi. Tipo, antes eu via no Tico-Teco, essas coisas assim, o pessoal fazendo miojo com comida de gato. Fazendo macarrão com carne moída, mas com coisa de cachorro. Hoje eu não vejo ninguém. Vê que o pessoal passou tão mal que, né? Pois é, então, tinha umas pessoas que aparecia pra mim que realmente fazia pra comer, pra não, eu sou, né? É uma pessoa que se identifica com um bicho, tipo, mas só bicho bonitinho. Não tem ninguém que é urubu, nem nada, sabe? Now, we are speeding towards the end of our show, but buckle up for our big finale. I mean it. Buckle up. I don't care if you're not in a van. Go and find the nearest buckle and then up it. We have got 2 huge world premieres and we are not hitting the brakes until you've seen them. Eu conheço esse trabalho musical aí, não? Não sei. Pois é, então, é nesse ponto que você falou, o Red, né? Tipo, aquele negócio. Você sempre é um bichinho fofinho, você sempre é a reencarnação de alguém importante, é tudo assim. Tu é rico. Mas teve o mais extremo que eu vi de Ethereum, a menina dizia que ela não ia mais andar de roupa pelas ruas porque ela ia deixar os pelos do braço crescer, tudo crescer logo pra ela poder ficar à vontade, porque bicho não usa roupa. Daí eu fiquei tipo, não sei que fim que deu a menina, né, mas... É basicamente um furro mais hardcore, tipo, Queriam levar o pé da letra, né? Misturavam comida de bichinho junto, era... Cara, eu queria jogar isso aí. O Selbit jogou um negócio assim. Eu não lembro o nome. Mas o menino era entregador de pizza, não era? Alguma coisa assim?
Ou vou pesquisar aqui. That was Don't Lie, and I won't lie to you. Remake do jogo It's da been an Mônica. incredible show. We had Tanuki Mailmen and Warhammer Space Marines. We saw Doomsday Cults and spoke with TGS developers. I got scared by a pretend lizard. That's a successful trip in my books. Era Broken o quê? From the streets of Shibuya, this is Midas signing off. Oi, Remember, Gustavo. don't tip your Fazer uma live waitress. jogando LOL. They don't like that here. As It pessoas makes vão ficar com raiva de mim, eu jogo de câmera presa. See you in the next show. El, back to you. Pô, foi isso? Sério que foi isso? O evento foi isso? That is a wrap on our first ever PC gaming show, Tokyo Direct. We hope you enjoyed the show as much as I enjoyed getting paid $21 million to host it. And we'll see you again sooner than you think for the PC gaming show Most Wanted in December. Thanks for watching. Gente, que... né? Não, gente, não. Olha. Saí correndo da igreja, não almocei, e aí eu fico, pô, era isso. Pô, que triste. Pô, pior que esse último realmente parecia ser interessante, ó. Ela é uma série derivada do terror psicológico Don't Watch, onde as mentiras e a medicação borram a linha entre o pesadelo e a realidade. Lógico que não vai ter em português, mas tem em português de Portugal, ó. Já tá na Steam, tá, gente? Quem quiser dar uma olhada tá assim, ó. PC Game, Tokyo Game Show, aí aparece tudo que foi anunciado. Mas falar a real assim, tipo... Né? Ó, o que eu coloquei foi o Typing Escape, que é aquele de digitar coisa. O Billy Bust Up, que é um que eu queria, né? Esse aí de terror, que eu achei interessante. E um de vaquinha. Oh. Ah, pelo menos da vaquinha vai estar em português, ó. Muito bom. Deixa assim rapidinho. Ó. Tem dois caminhos, psicológico e tira o celular da pessoa e fala que é animal e não usa. Tinha essa opção. Uma apresentadora no fundo verde com um monte de trailer. Então, eu acho que o que aconteceu, a Tokyo Game Show tá acontecendo, né? Eu acho que hoje é o último dia, eles fizeram essas gravações aí antes. E foi isso, mas o evento eu achei muito fraquinho. Geralmente, coisa de computador, ele realmente é mais fraco, mas eles costumam trazer mais... Como se diz? Mais coisa de... isso aqui era exclusivo e agora vai pro PC. Ou algum remake. Enfim, né? Mas... Sei lá, né? Bom, eu não sei o que vocês acharam, mas realmente é como o Mauro falou, como o pessoal já falou, foi um evento fraco, mas... Eu nem sei se vai ter algum outro evento aí, né? Eu acho que não vai ter mais nada. Porque teve coisa de madrugada de Resident Evil, teve coisa de Silent Hill, teve essas coisas, mas era isolada, né? Tá explicado por que me chamaram pra ser coisa de stream. Tô sabendo.
Mas, meus queridos, eu vou me indo, porque agora eu vou ter que fazer meu almoço. E daqui a 3 horas eu tenho que estar na igreja para ajudar numa atividade, porque eu sou líder de tecnologia, então eu tenho que montar projetor, eu tenho que arrumar as coisas lá, e é isso. Mas amanhã eu vou estar aí com o Claire e vamos cruzar os dedinhos que ele já tenha arrumado o Silent Hill também, né? Pelo menos que arrumem essa semana pra gente poder jogar, porque... né? Mas obrigada por terem assistido até aqui. Beijos, meus queridos.